Muy buenas, bienvenidos a Escalera de Color, a un capítulo más de A Full con Greedfall, la serie que estaba muy pintona, esta serie está muy pintona. Y recordamos la situación, vamos a mirar las misiones. Y recordamos, teníamos a unas personas que estaban siendo buscadas por la energía. Teníamos que convencer al embajador que para que nos ayudase. Teníamos que informar al contramaestre del cuartel de la Guardia de la Moneda, ¿vale? Y tenemos que investigar también la desaparición del novato Nauta, ¿vale? Vale. Ok. Vamos para allá. Creo que convencimos ya, ¿no? Al embajador. Vamos para allá. Aquí está el embajador. Your Excellency, Lord de Sade. Vale, no. Ok, ¿o sí? Did you reconsider the request for a... sí. I believe I... Vale, exacto. I need to be going. Ok. Goodbye. Había que Goodbye. hacer una misión con este hombre. Vale, yo ya tenía unas ganas inmensas de jugar a este juego, Volver a darle aquí a la serie. Este juego se estaba poniendo muy pintón. Vale, tenemos que volver ahí, pero no. Vamos a volver con el contramaestre primero. Ya hacemos... Uy, ya estamos por aquí. Con láser, pues, puede correr. Vamos con el contramaestre, informamos. Y ya... Miramos a ver qué misión secundaria hacemos. ¿Cómo sería? Aquí está. Ese contramaestre, ¿dónde está? Vamos a ver. Aquí está. Sir de Sade, I Misión presume. Escal. It is an honor to make your acquaintance. Captain, Vale. you set sail soon. Have you seen to our little business? Asuntillo. Yes, we were finally able Vale, to sí, recover your el tema merchandise. del mercader Excellent que news. tuvimos en el primer capítulo. I'm afraid, though, that your mission isn't Bueno, pues parece completely que la misión no ha finished. concluido del todo. Blast me, I'm a Bien. captain, not an errand boy. The commander was quite explicit. Very well. Vale, el comandante What ha do I sido need muy to claro, do? The merchandise that you obtained needs to be sent to Tier 4D as soon as possible. But the Port Authority formalities for shipping take an eternity to wade through. And we've already Vale. lost quite a bit of time with this dishonest merchant. Are you blatantly asking us to smuggle this merchandise and contraband? I would never ask you to do such a thing, Your Excellency. Ah, but you don't mind asking that of Kurt? Well, now, if he finds an alternative solution, Una solución that is less alternativa que sea menos ilegal. illegal, that would be fine. The method matters not. But this cargo must reach the Isle on the next ship. Marvelous. Madre Well, mía, then, ¿cómo I se está await your poniendo return esto, with utmost impatience. I'm certain you shall do what's required. Ah, pues bueno, no sé. Esto me deja muy inquietante, Esto, no sé cómo podremos resolver esto de aquí. Vale, perdona, vamos a seguir haciendo... Bueno, pues tendremos que ir a puerto, ¿no? Supongo que nos encontraremos allí. Alguien que quiera llevar en el próximo barco la mercancía, supongo. Yo pienso que sí, ¿no? Te deja muy abierto todo esto, Almacenes antiguos. Te deja todo esto muy inquietante. Ah, mira, parece que te indica más o menos cómo hacerlo. Ok, vamos a ver. Ah, con el capitán de barco, es verdad. Sí. Con Vasco de We still Gama. haven't found your cousin. Señor. As you well know, we cannot leave without him. Have Te no voy a fear. pedir un favor, I'll amigo. bring him back in time to make our scheduled departure. Is everything ready? I'm still without news of my cabin boy, but we will have to do without. No te preocupes que vamos a por él. I have a Le favor ayuda con la to ask before we mercancía. leave. I'm all ears.
We would like to load some merchandise into your ship's hold. Impossible. You're too late for that. All merchandise must be registered at the Port Authority, and the formalities are long. So, unless you're asking me to turn smuggler and hide contraband on my vessel, I wouldn't go that Básicamente. far. We're only talking about a few crates after all. well then, they'll have to wait. The next ship for New Serene leaves in a month. A Nueva Serena en un mes. If that shipment doesn't leave today, the commander will have my hide. Captain, I understand your position, but isn't there some way we can get these crates on board? I doubt it. Even if I wanted to help you, my quartermaster is a half-crazed bridge troll. Vale, pues He's got nada, into no se puede. A gang of ruffians uf. to use my ship to pass contraband over to Tier 4D. He's placed guards where our Básicamente. cargo has been held before being loaded. eh. All that is not in the warehouse and noted on the manifest will be left on the docks. Sorry, but your crates are gonna have to wait until the next ship sets sail. Sorry, Kurd. At least we tried. The commander is gonna have my head. I'm sure that's what he wanted in giving me this impossible task. In that case, we're going to have to doctor the manifest ourselves. It must be at the Harbour Master's office. Be back soon, Captain. Esto se está poniendo... Se está poniendo muy interesante. Informa a los porteadores. Perdona. Vamos a ver. Vale, desastre de los guardias del almacén. Eso está hecho. Altera el registro del barco capitaneado. Vale. Pues bueno, vamos a alterar. Pues parece que hicimos algo que no teníamos que haber hecho, pero lo hicimos. Adelantamos algo, por así decirlo. Vale, ok, vamos a cambiarnos de ropa. Acordaos que aquí había gente You have any bastante... idea how to get in there without being noticed? Let's take a look around the building. Claro. We might find a less Vale, entonces vamos a cambiarnos de ropa, que creo que... No me acuerdo yo si esta parte... A ver, esta parte era de... Esta parte era ya de esta gente. Yo no sé si incluso aquí... Bueno, vamos a intentar entrar por otros sitios. Dice que demos vuelta por el edificio. Vamos para allá. Me tiene que haber algún sitio de entrar, alguna forma de entrar. Eso seguro. The path is clear. We should notify the men. They need all the time they can get. Prepara una bebida con sonífero. Vale, y me quieres decir cómo se hace eso. Bueno, pues vamos a meternos en el menú. Tiene que haber alguna forma de hacer bebidas con sonífero. Vamos allá. Vale, tenemos puntos de talento, todo esto. Ah, no. Ok, vale, no importa. ¿Y esto cómo se hace? Porque... ¿me vais a perdonar? Esto... Vale, aquí la bolsa, ¿no? Con soníferos. Vamos a ver. Vale, con puñetas. Bueno, pues nada, que me diga Kurt cómo hacemos esto. Greenblood, do you need something? Nada, pues nada. I must leave you. Nada. Que no sé, si entramos ya directamente nos van a pegar Where un is the buen leñazo, manifest to ¿no? be found? I've already been to the port authorities. They keep the official documents upstairs. Vale, parece que no hay nadie, ¿no? Esto fue cuando nos liamos a torta aquí con esta gente. Dios quiera que no haya nadie, porque si no nos va a entrar la risa. ¿Puedo coger ese pal? No. Y la corcha. No, el Kurt Cobain. Ah, mira dónde está y vale, fácil. We only need to add our merchandise to the list. Pues venga. Todo listo, ¿no?
Pues vámonos de aquí. Aquí no nadie ha visto nada, ¿eh? Vámonos. Aquí nadie ha visto nada. No hemos hecho nada. Nosotros no venimos de aquí. Esta parte era de los otros, sobre aquella. Le pone que vaya a preparar una bebida con somníferos. Vamos para allá. Guau, increíble, ¿eh? Aquí, ¿y esto? A ver. Captain, sir, we were given orders to wait here with the merchandise. The way is clear. It's time to get going. Do your best to be quick and quiet about it. You won't have much time to move it. Don't you be worrying now. We're off. The warehouse is at the end to the right there. You can't miss it. Move out. Quick steps. Vale, perfecto, venga, bien. Ah, vale, pues no ha hecho falta. De acuerdo, mejor todavía. Habla con el contramaestre del cuartel general. Bueno, increíble ya. Bueno, hemos hecho algo bien. No sabemos cómo, pero lo hemos hecho bien. No hacía falta preparar una bebida con somníferos. Vamos a hablar con este señor que debería de estar por... Vamos a mirar aquí, a ver qué hay. Ahora no marca nada, o sea, se queda aquí como diciendo, venga, sí. Mostrar el mapa, por favor. No. Del cuartel de la Guardia de la Moneda en Nueva Serén. Vale, esto, claro. Habrá que ir a Nueva Serén, leñe. Estamos en Serén ahora mismo. Ok. Pues vale, fuera. Nos vamos a la caza herética. Vamos a convencer al embajador para que nos ayude, pero primero tenemos que hacer el charlatán. Vale, vamos a buscar el charlatán. Buscaremos también al muchacho que se había perdido, al grumete. Que de hecho podemos hacer el grumete primero. Vamos a hacer el grumete primero. Que lleva ya tiempo el hombre esperando. Y además está aquí al lado. Está aquí cerquita. Espero que se me escucha, ¿no? Se me estaba escuchando, ¿no? Sí. Que otras veces se me olvida el darle al... Vale, saqueamos, nos llevamos todo. Aquí, saqueo del bueno. Saqueo del bueno, vale, vámonos por aquí. Este juego es una pasada. Yo la verdad es que no... Estoy flipando mucho. Señor de cursillo. Vale, no. No. Vale, ¿y cómo llegamos por allí? Por el camino más largo, ¿no? Me imagino. Vámonos. ¿Por aquí se podrá subir? Sí. Perfecto. Pues vámonos por aquí. Tiene que ser por algún camino más lejos. Vamos, chao. No. Bueno, pues nada. Bueno, vámonos. Aquí no queremos líos, ¿eh? Guarda el arma. Vámonos por aquí. Por ahora no queremos líos, y menos en la ciudad. Nos estamos alejando, pero por aquí parece que se puede. Vamos a ver. Eso seguramente podamos cargárnoslo, ¿sabes? Pero no tengo yo mucha... Vale, por aquí. El caso, ¿por qué me indica por allí? Bueno, vamos por aquí, abrimos. Aquí está este personaje. Mira, a ver. Diario del contrabandista. Tengo 2 clientes nuevos. Quieren ir al SAT y los inquisidores le pisan los talones. Lo que no me va a facilitar el trabajo. Creo que puedo meterlos en un barco sin llamar la atención, pero tenemos que andarnos con cuidado. Y espero que demuestren ser pacientes y discretos. Haré que se escondan en un almacén detrás de la capitanía. Venga, va. Esto era lo que hicimos ya. Bueno, pues ya... Problema resuelto. Good day. Vale. Someone told me that you're a friend of Jonas's, the young cabin boy who's gone El missing. grumete que ha That's desaparecido. right, yeah. Are you looking for him? Yes. Hombre, pues Your no. captain asked me to Pregunto go por él and find porque me debe dinero, no Happy te to hear digo. he's taken the Claro. disappearance seriously. What can I do for you? Vamos a preguntar.
When did you last Cuando see vio him? por última vez. 2 days ago, in the evening. We went to have a drink in the tavern. Jonas, Lauro, and myself. Did anything seem out of the Vale. ordinary? Was he troubled? Maybe a tad Algo inquieto. troubled. Like he was somewhere else. Como si estuviera en otro sitio. Bueno, vale, y esto no se te ocurre. Boy, I haven't the faintest idea. What does Jonas do in his free time Hábitos. when you're on land? He just hangs around here or there. You know the cabin boys don't have half a sailor's wages. And when evening comes, we usually go down the tavern with good old Lauro. Did he ever have one too many? Never. He sips his pint like it was bad medicine. One drink lasts him the whole night. Joder. Does he know anyone in Serene? Un tío que bebe la No, cerveza far as I sordo. Vale. A ver, Does he know espérate. anyone in Serene? No one, far as I know. Nadie que yo sepa. Vale. Do you think he could have made himself any enemies? I wouldn't think that for a moment. Jonas has a good heart and he steers clear of trouble and troublemakers. I don't know where to start with this. Do you have Bueno, any pues idea? vale. Nada No. tampoco muy particular. Lauro won't stop telling anyone who will lend him an ear that the boy was carried off by thugs. A todo el But mundo you que don't believe him? el chico I se like llevaron unos Lauro, don't matones. get me wrong, he's like a brother. But to be honest, he drinks a little more than he should. Sí, pero los The borrachos itch dicen for que a son drink gets us sinceros. all, but to him more than others, and when you drink too much, the imagination wanders. Here, yesterday, it was me who tied one over, and I thought I heard Jonas's voice by the canal. I called back to him, as you guessed, but then nothing. Drink. A ver si It no blurs the era. senses. A ver si no era tanto What do you imaginación. think about Captain Vasco? He's a damn good navigator, and an excellent leader of men. He knows his Dice craft que well, creo despite haberlo being so escuchado al young. lado del canal, How old ¿sabes? is Y lo He's not llamó y seen his dice que nada. 25th year yet. Irá como una cuba. If he keeps it up, he'll be an admiral one day. I need to be Well, going. Farewell. Vámonos, que ya creo que hemos escuchado bastante. Cerca del canal, ¿sabes? Tócate las narices. Yo creo que ha acabado mal, ¿eh? Vamos a ver. Good day, sailor. I've been told that you know the missing cabin boy well. Is that right? You talking about Jonas? You bet your stars I know him. But like I've been crying Vale. to the 9 deaf winds, he didn't go missing, he was taken. Were you a witness Pregúntale to que the sabe. event? Yes, I was. Even though I'd had a few tumblers in the belly, I hadn't yet lost my head. The other day, in the tavern, I saw him talking to a well-dressed man. Un hombre bien surrounded by some vestido que iba other sly acompañado de unos ruffians. pícaros And then when rufianes. we left, him and I, Flavia left a little earlier, you understand. Well, those brutes were there, waiting for him. They just up and took Agarraron him por el like brazo y that. puff. Grabbed his arms and Desaparecieron. poof, gone, vanished. Que Why tiene didn't you buena intervene? pinta, ¿eh? Que tiene una mala I pinta. Perdón, una tried mala to, pinta. believe me, but my legs betrayed me. Una mala pinta. que Wavering vamos. they were, and I fell into the gutter. Did you report this to the captain? Unfortunately Ya not. podías haberlo I ayudado. know all too well what weight my Okay. words carry. Even Flavia treated me like a drunken fool. And the captain? No, not telling him that. I still have some pride left. You get me? Did Jonas seem Que troubled estado de ánimo del the grumete. night he disappeared? Maybe. For sure he wasn't his usual self. Do you know what was on his mind? No. No idea. Why would anyone want to snatch a mere cabin boy? Eso digo yo. How would I ¿Quién iba know? por encima? ¿Quién va arrastrado a un simple Jonas is a grumete? gentle boy who keeps his head A down. ver si Jonas no es tan You think my inadvertido como- story is nothing but mess too, don't you? It's just that I can't imagine No. a gang of thugs hoping to get a ransom for a cabin boy. Did anyone else see the kidnapping? There was still a small crowd in the tavern. But outside, I seem to recall that regular being there. We play cards with him from time to time. Kind of fellow who plays from morning to night time to be that skilled. But now and again he comes out. When nature calls, you know. I kind Vale, of que remember yo his orina. face Muy being bien. there. Ok. Thank you, Vale, lad. vámonos. No voy a I need to be preguntar going. por el capitán. Strange story, this is. Something isn't right here. I Uf, can pero feel it. raro. We need to lift the veil on this. Celita. Vas a ver que hoy vamos a investigar esto.
movidas por el juego. Tiene pinta de que va a ser largo de narices, Pues, vale, y saqueo. Pero bueno, muy bien, gracias. Siempre viene bien un poquito de ayuda. Vamos a ir a robar. La taberna, aquí está. ¿Puedo recogerlo? Vale, la gente deja las monedas allí. Vale, en Greedfall las misiones se suelen poder completar de forma diferente. El Sardet dispone de numerosos recursos. La astucia, la persuasión, la intuición, la corrupción y la fabricación de objetos en el taller son algunos de los medios posibles para cumplir tu objetivo. Para mejorar en dicho ámbito, invierte puntos en el árbol de talentos correspondiente o lleva equipo que otorgue bonificaciones. Las amenazas y el combate también son opciones válidas cuando los adversarios no se muestran receptivos a tus talentos. Vale, o sea, esto ya indica de que algo va a pasar aquí, Aquí la gente se deja la moneda y la podemos coger, así con toda la tranquilidad del mundo. Vamos a ver qué nos dice el tabernero. Preguntar por Constantine. His name is Constantine. I believe he was intent on celebrating his departure last night. There was indeed a party here last night, but it ended badly. Whatever do you mean? A brawl broke out. Va, hubo una pelea de en mi taberna y nadie ha pagado los daños. Menudo borracho es el primo del chaval este, tío. Amongst the rebel Vaya rousers, there tela. happened to be a young man, 20 years of age, hair down to his neck, light brown, blue eyes, quite the talker. I don't believe it. Of course he was there. He's the man that Él started fue el que the fight. inició la I pelea. hope you've come to reimburse me. Don't count on me to help you if that's not the case. What kind of damage are we talking about exactly? A good half of my furniture was broken Mi into mobiliario, firewood. mobiliario de la leña para la hoguera. Lo he amontonado todo ahí, tío. Venga. Perhaps it can be repaired. If you can fix it, I'll be obliged. If not, you'll need to pay. Venga, Vale, reparar los daños necesito 4 tacos metálicos que no tengo. Dale un That's momentito, not a anda. small sum. I need to think about my options. Oh, the father has forgotten to give his son his allowance, it would seem. No es eso, tío, cerdo. Vamos a preguntar por Someone told me about one of your faithful clients. A big gambler, it would seem. I see. An able-bodied man. Passes his time lightening the pouches of sailors. Ya vemos que a nuestro amigo Jonas yo creo que le gusta jugar a las cartas y se arruinó, Tiene pinta. He would never give away his chair at his table. I'm looking for a Nord, a young cabin boy who's been missing roll call for 2 days now. A naught, you say? That's not a lot to go on. There are quite a few that come to my tavern. According to one of his fellows, he would have been taken right here. A kidnapping. In my establishment. You shouldn't jest. At least I hope you do. I would have noticed. That doesn't hold water. Anything else? Bueno, vale, vamos a largarnos, anda. Farewell. Voy a ver si te puedo reparar el mobiliario, si no pues te lo pago, desgraciado. A ver esto qué puñeta. The Mira, aquí está el furniture is in mobiliario. terrible condition. The fight must have been extremely violent. It looks as if it's fixable. I've seen worse. We'll need to build some metal dowels, but once done, we can make them like new. Ok, pero ¿dónde se hacen las clavijas esas? Eso es lo que yo me pregunto. Mira aquí, a ver. Parroquiano de la taberna, vamos. I don't recognize you. Madre mía, cómo está el colega, ¿no? No. Have no Wow. fear about that. It's for a different reason that I am here. I'm looking for a Naut that disappeared 2 days ago, after visiting this establishment. A young cabin boy. 2 members of his crew accompanied him. Yes, that does ring a bell. I've played with the 3 of them. What can you tell me Hablar about the sobre el boy? grumete. How was he that night? He seemed rather nervous, as if he was worried about something. No le apetecía Didn't feel jugar. like playing, Buah. that I remember. Entonces, And he must have been right to be nervous, if he's disappeared.
Tell me what happened that Preguntar evening. qué ocurrió. A rich merchant came in with a band of strong arms. Un mercader The rico con kind una of banda de men you can matones. round up for a few coins, if you catch my drift. They exchanged words with the cabin boy. The kid was defensive, not sitting pretty. And then they finally left. And after that? It just so happens that I did go out for a breather. I needed some fresh air. And I think I might well have seen those same men grab him. But that was none of my business. I wouldn't have thought that they were kidnapping him if that's what it was. They weren't particularly No fueron rough with him. especialmente duros con el hombre. Vale, Who was the rich información merchant sobre el hombre rico. A jilted lover? A moneylender? No, sir. You were in luck. Entonces de suerte, resulta que lo conozco muy bien, It was verás. Sir Fontaine, that Señor merchant. Fontaine. Where can I find him? He has a house in the wealthy boroughs, just off the canal. A stone's throw from the Theleme embassy. No muy lejos del Thank you. canal. You've been immensely helpful. This man is completely owned by his love for the game. No muy lejos del canal. Ya os digo yo que esto me suena a But what would any wealthy algo merchant raro. gain from Vale, holding a esto de penniless aquí que child? parece una mesa de trabajo. Ah, pues vamos a ver si podemos arreglar esto. Vamos a ver si podemos arreglar esto. Que ha dicho que necesitábamos una especie como de agujas. Los clavos o algo eso, ¿no? Clavos eran. Tacos metálicos, esto. Vale, no tengo artesanía nivel 1. Podemos esperar a subir de nivel. O pagarle ya directamente. Bueno, vamos a esperar a ver. Ahora mismo no es necesario tampoco. Tampoco tiene pinta que vayamos a subir de nivel rápido, pero bueno, da igual. Vamos a seguir haciendo misiones. Si nos podemos ahorrar las monedas, mejor todavía. Uy, va, que me equivoco de sitio. Ya. Vale, vente para acá, Cart, vente para aquí, vente aquí. Que siempre nos metemos en el mismo callejón. Estamos empanados. Venga, vamos aquí al... Es que veréis, no quiero atacar a esa gente porque posiblemente tengo la sensación, digamos la intuición de que va a ser alguna misión seguramente relacionada con esta misión concretamente y no los quiero matar. Y ese tipo, ¿esto qué es? ¿Una especie de secta o qué? Hola señor. Pues nada. Y tengo... Vale. Encuentra y enfréntate a los secuestradores. Bueno, allá vamos. Might I help you, sir? I would like to have a word with Sir Fontaine. He is absent, but the lady of the house could certainly receive you. Enter, please. No creo que la señora de la casa sepa algo, pero bueno. Vamos a subir. Oh, quizá, ¿no? No debería de por qué. Mira, aquí está, señora. Oh, I know you. I've seen you at court. You are Lord Exactamente, es el señor de And Sardet. to what do I owe Sí, the honor señora. of your visit, Excellency? I would like to have a Pues word bueno, with your husband. un He is asuntillo. not here, but perhaps I could be of help. It concerns a Ojalá. delicate matter. We're looking for a missing cabin boy. According to witnesses, he had an argument with your husband before being taken. I see. I am afraid that you have been misled. You seem to have come to the wrong conclusion. The cabin boy you speak Vale. of was not taken. He has No ha simply arrastrado, ¿qué returned ha home. pasado? Excuse me, but I'm not sure I understand. Simplemente ha vuelto a Don't you casa. see, Your Excellency? We got our son back. Ah, vale, es su hijo. ¿Es su hijo? I am very surprised. Te lo juro que yo pensaba que cuando ha dicho vuelta a casa, digo, se lo han cargado, no Son joda. had a No, fight no, with no, your su hijo. husband, and that his men escorted him from the tavern using force. If he had joined your husband willingly, Witnesses? In a tavern? And you choose to believe these drunkards over a respectable family? these witnesses are all in agreement, and it's their testimonies that have led me to your doorstep. My son was probably shocked to have found us. My husband and the other men might have simply had to carry him. A gesture that your drunkards must have misunderstood. Vale. How did you ¿Cómo find your encontraron a su son's hijo? trail? We have never stopped looking for him.
We learned the new name they gave him, Jonas. My poor little Celestine. Then we learned the name of the Celestine se ship llama, he ¿vale? sailed on. Ajá. No sooner had it docked in Serene than my husband had the crew watched closely, and we found him. Where might I find your son now? I cannot say, Excellency. You must understand why. No, Until the no Nords te have set entiendo. sail, we live in fear they will take him back from us. This pact. It sounds like some fear-inducing story. The Norts wouldn't be the first to recruit through dubious means. Estoy flipando, Estoy flipando con lo que está pasando aquí. Pero muchísimo, muchísimo. O sea, esto ya tiene... Vaya tintes. Intriga que tiene el juego. Madre mía. Hay un cofre. Unicornio usado. ¿Ahora somos guardias civiles o qué? Venga, vamos allá. Venga, al lío. Vaya tintes que tiene el juego. Me está molando un montón. Porque es que no sabes por dónde te va a salir, No sabes por dónde te va a salir. Estamos hablando de misiones secundarias, Todavía no hemos salido del... O sea, íbamos en principio a buscar a nuestro primo, que estaba borracho en una taberna por ahí celebrando que lo iban a nombrar gobernador de la isla esta, de Nueva Selén, creo que era. Y estamos todavía aquí en la ciudad mirando a ver misiones secundarias. Y nos está llevando, pues mínimo 3. Este es el tercer capítulo y vamos a ver cuándo zarpamos, Pero no es porque no sea interesante, o sea, es que me parece un juegazo, vamos. Menuda historia que tiene, o sea, increíble. ¿Qué habrá pasado con este muchacho? No tengo ni idea. A ver, Vasco, You ¿qué still te haven't dices? found your cousin. As you well know, we cannot leave without him. Sí, hijo, sí. Yo quiero buscar ya a mi primo, pero aquí hay asuntos que Is atender. everything ready? I'm still without news of my cabin boy, but we will have to do without. Ahora sí me parece a mí que sí. Vale, indagar sobre la I señora spoke with a Fontaine. woman who told me she was the mother of the cabin boy. She claims that her son was taken from her. Taken? Her son is sea gifted. His parents were required to give him up to honor the Sus terms padres of the tuvieron que contract. entregarlo para cumplir las condiciones de But un what kind of contract contrato. are we speaking of? A commercial contract. In exchange for services rendered by the Nords, some families see. A cambio de los servicios de los nautas, algunas familias se In ven some más que cases, oro. nations even trade some En of algunos their casos hasta las subjects naciones for ofrecen a sus I súbditos wouldn't que aún no be han able to tell you nacido. the condition of Jonas's No contract. sabría decir las condiciones del I didn't contrato de know Jonas, it ni was siquiera originally sabía que from fuera Serene. originario de But what I Selén. can tell you is the young man Pero sí lo que puedo hasn't decir es que el joven no ha visto a sus padres desde que era seen pequeño. and ever since he's been a Nord. Y que desde entonces ha sido un nauta. Nuestros barcos son su hogar y nosotros su única familia. Jope. Vamos, anda, Be back vámonos. soon, Captain. Gracias. You see anyone else who might be able to help us? Anyone who's not a Nort? Sir Joder. Cosillion's a veritable Se está well-sighted poniendo esto. bunch. He could tell us a little more. Se está poniendo esto que quiero resolverlo ya, sinceramente, pero va a estar complicado. But I still don't see Constantine at your side. I hope he hasn't been the victim of any foul play. Sí, señor de We'll Cursillón, find sí. him in time for departure. I certainly hope so. Would you be in need of my Pues help sí, in any way? hijo, sí, sobre un contrato. I've had a word Vale. with Lady Fontaine. You must know her. That rich family that lives near the docks. She told me a strange story about her son who was a cabin boy on our ship. Que era grumete en She nuestro said barco, that he su was hijo, taken when he was a child due to some contract with the Nords. Who was Madre a de cabin Dios, boy? la que se está liando Do aquí. you mean he's no longer one? They took him back to bring him home. Well, that is very unpleasant news, de Sade. We need to do Vale, all we pues can venga, to bring the boy back to his ship. Since time immemorial, there's always been a certain price to pay for the services of the Nords. Children born on their ships belong to them. It's the rule of the sea. But certain contracts are so important that they also require children to be offered in Madre exchange. mía, exigen a From niños time to como time, the contrato, congregation has passed such accord, and certain noble families had to give their children up.
Are you telling me that the Fontaines lost their son because of some agreement signed between my uncle and the Nords? Madre mía. Qué locura. Ese pacto acabó hace mucho tiempo. Es imposible que ese grumete hubiera sido parte del contrato. Pero el señor Fontaine ha ganado una fortuna comerciando con la alianza en barco. ¿Cree que había entregado a su propio hijo a cambio de riquezas? Y después se arrepintiera, pero eso no importa. Lo que hay que hacer es devolver al chico a los nautas cuanto antes. Breaking a contract with the seafarers has always cost us dearly. Our nation could feel it in its Rescindir un contrato con los marineros siempre da un alto coste. Wow. Un padre que vende a su propio hijo por unos viajes en barco, Esto es alucinante. Pues bueno, vamos para allá. Si encontramos a Jonas y terminamos la misión, pues yo creo que estamos haciendo un buen capítulo, ¿no? Llevamos ya 30 minutos o por ahí, Vamos a ver. Madre mía. Yo no sabía que esta misión iba a traer tanto. Madre mía. O sea, venden a su hijo, le hacen firmar un contrato para unos viajes en barco, como diciendo, toma a cambio de mi hijo. O sea, unos pasajes a cambio de su hijo. Para vender riqueza, o sea, para hacer comercio y hacerse ricos. Y ahora quieren devolverlo a casa. Ya quieren volverlo a casa, ¿sabes? Porque les pertenece, dice. Vaya cerdos, vaya cerdos. Vamos a ver. Abrimos. Abro la puerta. Señor. Aquí. Uf. Esto tiene una pinta que se va a resumir. Aquí hay algo debajo. Se van a dar por ahí. Nota la atención de la sirvienta. Me gustaría que preparara varias comidas y llevara a los almacenes que tenemos en el canal. Mi marido tendrá que trabajar unos días allí con su ayudante y sus hombres. Asegúrese de que hay suficiente comida para todo y sea discreta. Encuentra la forma de liberar a Jonas. Tócate las narices. Ya sabemos dónde está. A ver, podemos liberarlo a través de violencia o... Vale, vamos a ver. O de alguna forma, ¿no? Que sea no violenta. Aquí la pira todavía sigue ardiendo. Gente muriendo aquí. Madre mía. Este capítulo, vamos. ¿Habrá alguna forma de...? Vamos a ver por aquí, ¿no? Here we are. Be careful. Fontaine won't be alone. He'll have his henchmen with him. Let's just try to remain discreet. So to Sade. What are you doing here? I've come looking for your son. The Nauts are worried about his disappearance. Those Nauts took him from us, but now we've got him back. Y se va a quedar con nosotros, según el señor Fontaine. Would you be so kind as to hear what I have to say, Sir Fontaine? Venga, vamos a intentar razonar con él, por You've taken your favor. son against his will and have him locked up like merchandise in a warehouse. Is that what you call being a good father? As if you would know what it is like to be a parent. Pues fracasó. Far too young to understand the way we feel. Él entiendo perfectamente. I looked into the Vamos a contract that hablarle. binds you to the Nauts. It was indeed you who ceded your son to them in exchange for help with your business with the bridge. It is. Vale, esa clase de contrato es ruin. Nunca lo habría firmado si lo hubiera sabido. ¿Pero qué hablas, hombre? No me seas. You Venga, should have anda. thought of that before. Breaking the contract could have regrettable consequences for the congregation. The prince will know how to negotiate. El príncipe sabrá cómo negociar con los nautas. If they take my son back, my wife Mi will esposa morirá de die of tristeza. Bueno, pues hijo Her mío, sadness would be no all the haberlo more hecho. terrible if she learned of your role in this story, don't you think? You wouldn't dare tell her. I beg you. Venga, venga, venga. Tenemos la sartén por el mango. Take
the key and Bien, buenísima, buenísima, vale, no hemos tenido que pelear. cursed be the day I delivered my Genial. son unto the Nauts. All children leave. Maldigo el día, vale, sí, tú maldices todo lo que tú quieras, pero al niño no lo llevamos, al chavalín no lo llevamos. Hombre, por favor. Vamos ya. Pues fenómeno, ¿no? Todo ha ido a pedir de boca. Vamos a ver. Vamos a ir mirando un poco por aquí, por si hubiera algo que lootear. Vale, y ya terminamos con el chaval, terminamos el capítulo. Yo creo que ya en el siguiente esperamos poder zarpar. Vale, no tenemos habilidad de cerradura, me parece muy bien, no pasa nada, no importa. Usar llave. Abrimos la puerta. Bueno, la traspasamos como un fantasma, ¿vale? Who are you? Vaya fallo, ¿no? I am legate of the congregation. Your captain has sent me to find you. Venimos a Were rescatarte, you able chaval. to convince my Sí, father lo to hemos logrado, allow me to sí. go free? Yes. Even if I had to bend his arm a little. That doesn't surprise me. He seemed to have no intention of changing his Vale, mind. si lo dejamos I en feel more 45 sorry for my minutos, así mother. va a estar bien. She seems so sweet and happy to see me. Sí, pero hijo, You te has seem to be vendido. close to your parents. I Y haven't tú no seen estás them unido a tus since I was padres. 5 years old. I O sea, lo barely vendieron con remember 5 años Find me, y lo quieren recuperar ahora. capture me and lock me Vaya up in tela. this warehouse. Hard to grow close Y encima after eso, all lo that. secuestran y lo My encierran family aquí. is the Nauts. I am sorry for my parents, but that is the way of it now. Puedes irte a casa, Can I sí. go home? Al Yes. barco, no a la casa You de should tus still padres. go and say farewell to your mother. Then find your way to the ship. I'll see you there. Bien, pues ya está. Vamos a informar al capitán Vasco. Hemos hecho... It's not possible just now. Ah, vale, esto era por si no podíamos abrir aquí, reventar esta pared. Tiene un montón de opciones el juego, un montonazo de opciones. Vámonos por aquí arriba. No queremos alargar demasiado más el vídeo. Vale, mira, aquí podríamos haber entrado sin tener que haber hablado con el padre. Interesante opción también. Vámonos a ver si podemos salir de aquí. Menudo lío. Escalamos esto. Vámonos. Hablamos con el capitán Vasco. O sea, ¡buah! Increíble, ¿eh? O sea, toda esta movida ha sido unos padres que vendieron a su hijo con 5 años a cambio de mercadear por ahí. Mira, aquí está nuestro primo. Yes, that's Aquí está nuestro Constantine's primo. voice. It's coming from the upper floor. It sounds as if he's locked up. And I have a feeling Vale, they're expecting bueno, Be pues ya careful. tenemos motivación para un Slightest cuarto itch capítulo, to ¿no? these brutes will have them drawing blades to scratch it. Negotiation may be the solution. As you say, Venga, this pero esto breed ya of para el brutes won't siguiente spot on capítulo, ransom. vamos. El siguiente capítulo va a ser rescate a nuestro I'd primo. rather sneak around them than give half a coin to these seedy fellows. En esta misión ya, bueno, venga, sí. Pero ahora mismo nada de eso. Vamos a ver. Cogemos todo. ¿Qué pasa? Porque... Ay, no, no, no. Guarda la armada. Espérate que nos estamos metiendo en un lío. Vamos a volver por aquí. Vale. Es que lo hemos metido en esta misión. Vamos a correr por aquí. Quitamos ya... Uy, espérate. Ahí estamos, saqueamos aquí a lo bestia. Pues ya sabiendo dónde está nuestro primo y qué hay que hacer básicamente, en el próximo capítulo lo vamos a rescatar y seguramente ya haya que partir a Nueva Serén. Así que vamos a hablar con el capitán Vasco. Sir, you still haven't found your cousin. As you well know, we cannot leave without Ya lo sé, sí, Have hemos no encontrado a fear. nuestro I'll primo. bring him back in time to make our scheduled departure. Is everything ready? My Vale, cabin boy, Jonas, is back on ship. I have you. imagino que gracias a usted, pues sí, gracias a nosotros.
It's a rather sad affair, and though solved, leaves a broken family behind. All we can do is plot a course. Bueno, familia rota. A ver, lo vendieron con 5 años. Joder, tampoco creo yo que sea tan rota, ¿no? Muchas gracias. Aumentamos la reputación con los nautas. Nos marchamos, subimos al nivel 2. Vale, en el siguiente capítulo vamos a mejorar el tema de... Para el tema del tabernero, ¿vale? Vamos a ver si podemos hacer clavos. Y rescatamos a nuestro primo. Y a ver si navegamos ya hacia Nueva Seren. Y eso va a ser todo, por ahora. Muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos por Escalera Color con más series. Más de todo. Venga, hasta luego.